नमस्कार दर्शक बंधु जय श्री राधे। पवित्र राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमार हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आजिर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा। एवं आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाए तेबे ही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु। कहीं आजिर यही कार्यक्रमटी समस्त कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कारण यही राखी पूर्णिमा दिन आपण जीवन में निश्चित भाव में घटवाई जाऊँगी बड़ घटनाटीए। किंतु यही घटनाटी आपणक पई शुभदायक ना अशुभदायक रही यही वीडियो रे आग को आसंतु जणाइबी। देखंतु ओडिया पांजी अनुसार अगस्ट मास 28 तारिख दिन राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा दिन देवगुरु बृहस्पति समेत 4टी शुभ ग्रह करुछंती परिवर्तन। किछि ग्रह राशि परिवर्तन करिवे, किछि ग्रह चलन रे परिवर्तन करिवे। किंतु आपणक कुंभ राशि षष्ठ भाव रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान हेबाटी एवं धनर भाव रे शनिंकर विराजमान हेबाटी आपणक जीवनर किछि क्षेत्र गुड़िकर समस्या गुड़िक सृष्टि करिबो। तेबे विलंब न करी आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पति आपणक राशि षष्ठ भाव रे जो भाव को शुभ बोली मना जाएनी सेठारे अस्त हेबाटी एवं शनिंकर बक्री हेबाटी आपणक जीवन रे की प्रकार परिवर्तन आनिबो। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा देवगुरु बृहस्पति रोग, ऋण, रिपुर भाव षष्ठ भाव रे विराजमान करिथिबारु एवं धनर भाव रे शनिकर बक्री हेबाटी, लग्न रे राहु विराजमान हेबाटी आपणक जीवन रे की प्रकार प्रभाव पकाउथिला एवं राखी पूर्णिमा परठारु की प्रकार परिवर्तन आसीबो। देखंतु आपणक ग्रह स्थिति खराब थिबा कारणरू स्वास्थ्य रे समस्या रहुथिला, आर्थिक समस्या वृद्धि घटिथिला, ऋण आनिछंती किंतु ऋणटी को सुझिबारे आपनको बहुत अधिक समस्या देखिबा को पडुची। आपणकर आय रहिछि, रोजगार रहिछि किंतु व्यय आपणकर बढ़ी चलीछि। जे कारणरू आपणकर अर्थ संचय होई पारुनी, ऋण संपूर्ण भाव रे पैठ करि पारु नांती, परिवार मध्य खुशीर वातावरण रहुनाई। आपणकर अजथा खर्च बढ़िबा सहित मान सम्मान एक प्रकार हानि मध्य घटुची। आपण चाकरी प्राप्त पाई मध्य बारंबार चेष्टा करी विफलता देखुचंती, बारंबार अप्लाई करी विभिन्न जगह रे आपण आवेदन करी मध्य आपणक चाकरी प्राप्ति रे समस्या रहुची, नूतन चाकरी रे सुजोग मिलुनी किंबा आपणक कर्म क्षेत्र रे पूर्वरु जदि नियुक्ति रहिचंती सेठार मध्य धीरे धीरे समस्या गुड़िक बढ़ी चलीची। विद्यार्थी माने तो शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। आपण संतान संतति को नहीं बहुत अधिक चिंतार मध्य रहउछंती। संतान प्राप्ति रे विलंब हेबा, संतान सुखरु वंचित हेबा, संतानक क्यारियर स्वास्थ्य को नहीं चिंताटे वृद्धि घटिबा सहित आपणक व्यापार वाणिज्य रे आपणक व्यवसाय रे मध्य पूर्व भली आ लाभ आपण देखुनांती, एक प्रकार रे लॉस मध्य आपणकर चलीछि। आपणक प्रेम जीवन रे दूरता बढ़ुची, समस्या बढ़ुची, तृतीय लोकंक हस्तक्षेप बढ़ुची एवं ता सहित आपणक दाम्पत्य जीवन रे तो छोट छोट कथा को नहीं कलह, मनमालिन, मतभेद भली परिस्थितिर सम्मुखीन हेबाकु पड़ुची। आपणक जीवन साथींकर संपूर्ण भाव में सहयोग नथिला भली मध्य आपणको अनुभव हेउची। तेबे देखंतु एही भली जहाँ भी समस्या चलीची
ତାହା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରାଶି 23/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ। ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ନାଶ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ରାହୁଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହେବା କାରଣରୁ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା, ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରହିବା, ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନକୁ ନେଇ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଅଧିପତି। କର୍ମର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ମନମାଳିନ ମତଭେଦ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଫେକ୍ ରିଲେସନରେ ରହିଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ରାଶି 24/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି। ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ହେବା କାରଣରୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ବା ପୀଡ଼ିତ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯେହେତୁ ଧନର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରସ୍ୟାଧିପତି ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ଯଦି ଆପଣ ମଧୁରତା ଆଣନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଯଦି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ନବମ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିଛିଟା ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ପାରିବାରିକ କେସ୍, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଚାଲିଛି ଜମି ବାଡ଼ି ଜାଗାକୁ ନେଇ, ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା ତାହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଲୋନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କିଛି ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମର ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ନୂତନ ଚାକିରିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଇପାରେ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରୋଜଗାରରେ ଆପଣ ବଢ଼ୋତରୀ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବର ଶନିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା
कारणरू आपणको आर्थिक स्थिति रे आपण स्वच्छल परिस्थिति देखिबे। आपणकर संतान प्राप्ति रे जदि विलंब हेउथिला तेबे आपणको संतान प्राप्ति होई पारे। आपण कन्सीव करि पारंती किंबा पूर्वरु जदि संतान प्राप्ति करिसंती किंतु तांको क्यारियर तांको स्वास्थ्य को नै चिंतित अछंती तेबे आपणकर सेही चिंता गुडिक दूर होई जिवो। संतानक पई आपणको मान सम्मान मध्य वृद्धि घटिबो एवं ताहा सहित गुरु जेहेतु आपणकर धनर भावर अधिपति अटंती आपणकर जे सेविंग्स रे समस्या आसुथिला एवं आपण कोनोसी बड़ कार्य करिबा पई चाहुथिले किंतु अर्थर अभाव पई आपण करि पारु नथिले से कार्य गुडिक मध्य आपणकर संपूर्ण होई जिवो। धर्म यात्रा तीर्थ यात्रा मध्य करि पारंती किछटा अर्थ लाभर मध्य संभावनाटी रहिछि। सब पर अशुभत्व को दूर करी शुभाशुभ फल वृद्धि करबा पई प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु, महादेवंकर उपासना करंतु, दुर्गा चालीसा पाठ करंतु, देवगुरु बृहस्पतिंकर बीज मंत्र जप करबा सहित संध्या समय शनिकर बीज मंत्र जप करंतु, अस्वस्थ वृक्ष मूल जल अर्पण करबा सहित पिंपुड़ी मानकु किछि ना किछि खाद्य दियंतु। शनिवार दिन कला रंगर जिनिस किछिटा दान कर दियंतु एवं गरीब लोकंकु साहाय्य करिले आपणकर निश्चित भाव अशुभत्व दूर होई जिवो। सबु पर जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाय वीडियोटी किपरि लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातु। यदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।